जों gara kobrok sanai kobrok saya TTAA di sini joto orang ciri kobrokai ciri de Roman script bisi kedeng marambun जों sanai paimani ciri kok paimani Kalau scientifically ekdom teknologi dari orang keren, cini lain kali सरकार को और को बरन तुयु कबाना कमीशन गठन खालामजाखा रेखल लेफाम तु राइफाम तु कबाना कमीशन गठन खालामनायनि परे जत कमीशन Sakati Tiprani Tiprasarap wa Tiprasaya Padego Kabangan orang jati jorogati Tomo Borok Roman script itu kantai Suidok jago Politok jago Abraman Sukino TTADC Cini Bubagrani Nai Mumbai Bubagrani Nai Mono Cini Borok Tamu Nai যে অহরপ নাই অহরপ ন চিনি দিতে দিছিও তরে খাই আপগ্রেড খাই ভুম বড়বাবি লাইখানাই বিছিও চ বুলাও চ ক্লাস 1 नि सिमी च क्लास 1 नि सिमी रेमसा नि सिमी च जेमानि किरो जों बुजिखा साइमान खा स्टेप जब तक प्री प्राइमरी स्कूल दो प्री प्राइमरी स्कूल आज साइकेल के KG1 KG2 ini akan pre nursery speech yang jago apa wan suguino abuk se jadi orang KG1 KG2 orang apa ni pura sepak kelas 1 tu clear kelas 2 dolar se tak lagi bicara mulai dimakan jadi Tinang, cini cara tinang ni jati, cini cara itu, kam kerja orang politik. Sudah korporat bahasa bahasa itu, korporat bahasa bahasa sarau. Amra itu jormo teka amra Bangla sikini, Bangla itu amra pore itu sikici. Jara Bangla bahasa bahasa tarau korporat sikbe, এখন korporat school আছে, আগরতলাতে প্রচুর সংখ্যক যারা কপরবাসী নন তারাও এখন কপরব শিখছে কারণ কপরব হচ্ছে রাজ্য ভাষা বাংলা যেভাবে রাজ্য ভাষা কপরব রাজ্য ভাষা এই ভাষাকে সর্বস্তরে রাজ্যের নাগরিক তারা এই ভাষা শিখতে হবে শেখা দরকার শ্রেণী নাগরিক যারা কারণে তিনি বাংলা কম মাসও যারা তিনি এডিসি এলাকাও যারা চাকরি খাইতে অনেক তিনি আইএস পান্ডি টিচার পান্ডি বিডিও পান্ডি তিনি কপরক সিরঙ্গু কপরক সিরঙ্গই কপরক সারাই বাগৈ কোনো অসুবিধা নাই গিয়া কাবলি বাগৈ जों শুধু কপরক নন जों বেশি মানে গুরুত্ব দিব আকো গিয়া তিনি আদার্স ইন্ডিজিনাস যারা গ্রুপ ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা রাখো বলনি বাকি হচ্ছে তার ম্যাগাজিন আকারে যেমন স্টেট গভর্নমেন্ট মগ ভাষা বা গোबां তাও নুসাই गोबां বই তুমতাও তিরক সংগ্রহ খাইতো আমিয়াবো যখন নুকা 171তম সিধু কানু বিশেষ করে ওরাং মুন্ডা সাঁওতাল এই যে বিদ্রোহ মানে স্বাধীনতা নিয়ে আগে অনেক আগে স্বাধীনতা সংগ্রাম উপর মিলাকা আজ ওর উপর কোনো দিমান খাইগা চিনি जोंनब अ उरांग अ सावताल सान्ताल मुन्डार जोंनब जोंबो इन्डिजिनियास बा जोंबो जाति जनजाति हिंजाक बा जोंबो रेआन सेकेन्डर जोंनो लेखा रहदि जोंबो चिनि जे इन्डिजिनियास जे लैंग्वेज जोंबो
অন্ততপক্ষে ম্যাগাজিনও বড় বড় শ্রীমার অবশ্যই বড় অবশ্যই সাপোর্ট বড় করে নেয় অর্থাৎ যে সেকেন্ডে जों आगोगे माथाराय কোনো ভাষা উকলব তংখাই চিনি বরংনাং সৈকরং যে বরংনি ইয়াকতি চুক্তিনি অর বিজা ব্রহ্মানি চিনি বিকাশ রায় দেববর্মা পোশাকা নিনি কক নিনি ভাষা নিনি অমন যদি কামকে নাইকনি তো নিয়াখাই অমজনি সুইজাক নু করিখাই বদ্র দ্র কমাই খারাই অমতাই কমালিয়া जों कमाई मानो किलोमो कमाइया जों बर' मनुष्य कमाई मानो कारण जे बयस बिसिख्रै 100 বছর किलोमो जुगे जुगे তিনি বাংলা ভাষা আমেরিকা থানে যারা বাঙালি রক তংইয়া রক রাশিয়া থানে যারা তংইয়া রক তিনি সাকমা যারা তিনি আমেরিকা তংইয়া রক যারা ত্রিপুরি যারা আমেরিকা তংইয়া রক বড়মত আরব বিজিনি কক বাইনো রুসামুং বাইনো পারফরম্যান্স হেই आरो रगत देता जरकाय तमर सुनुले मन भाषा मनि लैंग्वेज मनि दे आनि मानि कक मनि ओ मानि कक न जों गलाय केनो जों खाबाय खुबाय गई जों आं व्यक्तिगतया सुदु तबां व्यक्तिगत नां वानसुका बुबाग्रानां सुनका चिनि समस्त अफिसारनो चिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनो सुनका तुरुक तुरुक अमायके दायित्व तुइ जुदि न जों खायाखै तिनि खनानि तगै अमो जों कमाय थुबाय मो दिनी खना होजों नाया भाषा दिनी सानाया खना सासेयाव नों गोमाहाय शुधु निनि अर जों साइकेल गार जों जत आइएस गोबांमोन अर जतन ककन साने मैक्सिमाम जेरै जों जगन नम्बर होनो दर जतन साबायगला 1 इसिमी 100 जरा दाबो सा नै थाम ब्रै बा पुरो बासारि साथि परीक्षा हरनादि खरबसो खेले गठना लेना जों चर्चा सिथाय किन्तु जों ताबुनि केजी 1 इसिमी केजी 1 যখন তুমি 1 ইসিমি 5 মানে 50 জরা বড় যখন সম্পূর্ণ পরীক্ষা নাই বড় কগ্ন সারি নাই বড় সুঙি নাই আপন হইরে তুরুক তুরুক তিনি ইউনিভার্সিটি ও কলেজ ও গোबां জায়গা জুড়ি আমাকে পরিচয় কমখায় সিয়ান তলাকে করলেইয়া আই সাকাকে থানি বা পড়ি দইয়া কিন্তু তলানি সিমি পরিচয় কমখায় প্রি প্রাইমারি সিমি সিন জরা আমা পরীক্ষা কমখায় जों जेसे पढ़ादों डिग्री जेसाबां थाङो नों आरो कोनो असुबिदा नानि गैयै किन्तु गोबां मानसिनि बर'क नायमारि क बर'खौ फेल खालामबाय चिनि मानि क जों आरो फेल खालामो इस मरि बुजागिया इस अमुक लाइसि नखरनि फाइसे खालायनो जागौ किन्तु आफु बुंथुमैया आबुनि बागै दिनै बेलायखेनो कलाय बुमानि कैसा थार दिनै बुं सिजाकनाय जे जों दिनै केजी 1 रेमसा अरजों और नर मुखा थासिगोन नरजों मुखा रोंग्रेमनि केजी 2 केजी 1 क्लास 2 सेमा 1 खालि इंगेनो जों ताकलायनो बिसि प्रथमनि सिमी जों सेंजाकनाय क्लास 3 4 5 जरा जों सेंगि दंसनाय ताउसु रेडी ओला जों ताइ आपन तै बखर कामिना नायना जा चिनि फान आरो ने खायमा जे फान दर फायनेबा जों अम खायमानि परे लाख लाख गांसिन गाव सबायना अबनि बागै जों खौबाना माने सेमा वनाय दंमोन कि रांसिख्रुइ रांख्रिफानो जों सैमानि परे जों दं रांसांका रांगो मेडिकेल चिनि जों टेन्डार रेखा टेन्डार अनुसार मानका अमायके तै बुसकांगो गोबां चिनि बिजाब दिप्रासारनि हुकुमनि जे बिजाब आबो जों ताव कारिना हायको आबनि बागै जों जारा सुइ गोरोंग्रावनो बेलाय हामबायमारो नरक सुइदि एबं सुदु ताबो सुइ दंनाय रक सुमिया चिनि सिग्ला रगो गोबां दङ अंति सुइये सुइग्रोरो कक्तान सुइना ग्रो कग्लब सुइना ग्रो बरबो दिनै द्रुद्रु आगो फैगांगाय जों मारना ग्रो कारण चिनि मो अमोगा ज्ञाननि अब चिनि रनानि रोंमुंथाय सेस ग्रो पाइथा ग्रो आबनि बागै दिनै जत बर फाइनाय चिनि अफिसार्स ताइ चिनि जत आइएस रना ओइनाय नंनि एलाकानि जानजानि एलाका जानजार आपनाদের एलाका যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম হোক বাংলা মিডিয়াম হোক চিনি এগিসি এলাকার যত স্কুল নতুন থানে পুষ্পাকে দরক চিনি অবৈমান আর মে দরনি আরো প্রাইভেট স্কুল গো ফাদার নিফান্তম চিনি পাঁচশো নিফান্তম প্রাইভেট ফান্তম সিংপর্ণমা সালে নবল সিংহ বয় রেনানি পুষ্প দরদার এবং সিংহতাও গোবাं मा फुंखाय साबो सार सिंह मरिफाय सिंह रिफाय सिंह रे मान अमा हेके त्रे त्रे
তাও তো প্রাইভেট স্কুল সংখ্যা বাঙি থাকা প্রাইভেট স্কুল পড়ে সংখ্যা বাঙি থাকা সিনিয়র স্কুল অবস্থা খুব খামিয়া গেল একদিকে টিচার শর্টেজ টিচার এমন শর্টেজ সংখ্যা বেশি খলক মা কোনো রিক্রুটমেন্ট করে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অনুসারে উইদাউট টেট ছাড়া পরীক্ষা রিক্রুটমেন্ট খাই মালিয়া রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা নিবাগে এডিশনের উপর শুনব কোনো যেহেতু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও জায়গা দেখুন পাওয়ার করে ও পাওয়ার করের কারণে একদিকে পাওয়ার করে অপরদিকে তিনি রাং বুঝাবো করি তব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারও 16 ফিনান্স কমিশন অন্তত কি এডিসি মিলে गोबां रां सानजाखा न' खुलबनानै आश्रम स्कुल खुलबनानै 113टा हस्टेल खुलबनानै तारपरे सेंट्रलनि निलिउ स्वामी विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय एकलव्य बा निनि जवाहर नवोदय विद्यालय हाय ताई बच्चिनि एडिसि एलाकानि स्कुलावनो जेखाने स्टुडेंट कम आबानो त्रुक खाय फोरोंसा जागा तुबुखांगाय आरो नि स्टुडेंटनो तुइ माने आरो नि टीचारनो फोरोंसा तुबुखांगाय टीचार नि जामेला दंबाबो कमी थाने किन्तु आगेनि जे टीचार रबाय ताबो निजे क्वालिटी एजुकेशन खायनि मतो बंनि पक्षे सम्भव गैया कारण बरनिबो बयस अनेक प्राय रिटायरमेंट काछाकाछि दं ओ रिटायरमेंट काछाकाछि बंनि असुख बिसुख ओंनि फेरिनोबो बाध्यक जड़ित कारणे गोबां दाबो स्कुलाव थांनाया अफिसाव थांनायाबो दङ बरनाव जोङो कनसिडार बानायनाय आबरनो चिन्ता खालायनो इदानीं कालाव जों राज्य सरकार सालायया जों सहज जायो अन्तत जों रिक्रुटमेंट खायनाय बागै जों या प्रिपारेटना सिंगर 7-8 मास सिंगल जों किछु रिक्रुटमेंट खायनाय भगवान सलाय भगवानराबा आसो যতন তাইছে তিনি মাত্র পেরে যত সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকদের আমি আবার আন্তরিক অভিনন্দন এবং আপনারা আজকে নিয়ে আপনারা ডিস্ট্রিবিউশন করুন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং তারা ইনচার্জ তাদেরকে অন্তত আপনাদের আইএস দেখে ক্লাস করা দরকার এটা যেন নিয়ে যাও লয়ে যাও এইভাবে না যেন না করে অন্তত এই ব্যাপারে অন্তত প্রয়োজনে অনেকে রোমান স্ক্রিপ্টের পড়াশোনা নাও জানতে পারে তাদেরকে যেন অন্তত একদিনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা ট্রেনিং মানে নাই যত বরফচিন বরফের দুনিয়া বলছে হ্যাঁ বা এটা অবরণ ট্রেনিং রিমা থাকে চিনার তো শুধু এসসিসিমি নন এসটি টিচার দङ সিটি দङ তারপরে কেবিটি দङ এটি দङ ওকে তার জুনিয়র এসসি দङ বরণ তৈরি যদি ট্রেনিং খাই কিসে কিসে जों ब्लेक बुक प्रफाइल सियो बरं जों रोङै हरिमान थाखा ताई बकर कक माने फोरोंनायनि बागै ताई बकर हामबाय खालायमाना आसुन जतन हामबाय सबायखौ